Assalamu alaikum. Halibi on a guide révolutionnaire mankando no commandant métier ka bon mokti kono. Urgence do fenêtre nan kan 600. Ni kuma ngunu me depuis au dongo la. Ka foko jadu su ya nga batum bagushi passager bi mun kono. Bon, ma songa kuma ina ka parce que dia fait on fait no fo oye. Malien munu bi France, Malien munu bi États-Unis, Malien munu bi Italie, Malien munu bi Espagne, Malien munu bi Angleterre, Malien munu bi Suède, Congo, Gabon, Sénégal, Diamogo be oye ni urgence na sisa mfila ka la mopti sebare hôpital badela sominen dolo afora nye ko kwakuru mu nya video ke nya bla afora nye na ko kwakuru ambar ko bennen duka kurunti do kurunti bo ko baton kana teme kurun kana teme no fosi kana teme no adofle ni sisa ntato la flene baton de bi kana teme na jeudi don chou ka duguje vendredi la uye batoni uya gushi maduru ulu bananana na fora depuis jeudi chou fosi sa samedi en fin samedi 14h yam fa de la bide mali autorité ya avion blanc tout no fo nana nuwe seware hôpital bala sominen dolo kwa kuru era ni jene ça fait 39 km na fora en plein 600 euro mina Jambunda ani président Muso amba ami wulu de fleni festival la jene kononana ambalma nan sinju de fleni bafofe ubi kanga sala ko bononu nina ko bonu ga na fulola na fora ko kurni jene 39 km do fleni festival la yeno yara nun ko ma goti population yara population jatelen tu nun bolo donc maintenant comment na mina siombo ayere koro chogo bela pour que kasegata seware hôpital baye no iseminan dole kata tinya ira malien duna dia fantan nani bela jele tinya re konona na haketo bininka sallu ala muhammadin ambalmo assalamu alaikum alibi onoga gitu révolutionnaire mankando no commandant l'été kabo moti konona na nyodo fongo fenfe amba ira malien na dia fantan nani am sheria kan de terrain kan da dia mo bola donc anya me ka fa ampalma do ku bi batona bi talo ko dugula o jadi shu benuka donc anyo de fo mentiglan danya atigi yere donc nyen simbo yere koro kana fo moti ko talla kana u yere le balma ke assalamu alaikum e to koni jamu Muhammad Touré donc amba fe ki tabu ko kera tu na ko ke bise ka funa fun di mali ndo ma dia fantan nan jadi suri taro ku menye donc era tegen bande ya soro voilà donc ambi kan iri mer do fene yo bonu roketi de wo bien we tir de kaw ay patika danga dala wa politique ko ko ni badala voilà donc moto na suit no sandeli donc mo nin ko na matala donc blessé là au moins joli de banana 5 personnes ont été blessées vraiment ama anya fam vraiment ambi do ke halibi ala ka kisi ke ala kana kisi dan kinema vraiment mali autorité o hali 6 années dum foye na fora jena encore yano di président ni jomuna président Muso ani jomuna o fleni mali on de fleni bako fe bi pona nunu na diama dongodo hein vraiment ni fait mun tega na fora yi fodi ko le re kono la fie kele ati kan
vraiment ni fɛn mun cɛ ka jugu kosɛbɛ hali bi mali ɲɛmɔgɔ an bɛ dugawu k'u ye ala ka fasodenw kanu don u dusukun na ala ka fasodenw kanu don u dusukun na vraiment ala k'u bɔ nkalontigɛ la nkalontigɛ ye bana juguba de ye hali bi an bɛ moti hôpital kɔnɔna de la n'aw yɛrɛ aw ɲɛ b'a bɛɛ la donc an y'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ seereya kan nin ye dontɔ ye tuguni salle dɔ kɔnɔna na a fɔra n ye tuguni k'a fɔ ko bali kɛra mɔgɔ min na donc nin ye n'a bali ye mun sɔrɔ a kunkolo la a n'a kulo yanfan na vraiment filɛ nin ye ale de kɔrɔ nin ye vraiment an bɛ dugawu kɛ hali bi ala kana kisi dan kelen ma ala kana kisi dan kelen ma n'o de fɔ fɛn fɛn an b'a fɔ malidenw ye an bɛ seereya kan parce que nkalon maloya b'aw la n'a fɔra ɲɛmɔgɔw olu de bɛ nkalon tigɛ u t'i maloya donc vraiment n t'a la yɛrɛ ka chantier bɛ cogo min sisan k'a kɔ fɛnɛ b'a la vraiment gɛrɛn kɔrɔ ye dɔɔnin voilà ɲɛ b'a la a kɔ fɛnɛ nana ye nana ye voilà donc an t'a la yɛrɛ n'a bɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma donc n tun bɛ ka na bɔ bateau ye mɔgɔ minnu voilà dɔw yɛrɛ bɛ se ka filɛ an t'a la voilà donc minnu bɛ sera bateau la nin y'o de donc mɔgɔw ye ɲininka diɲɛ fantan naani n y'a fɔ n tɛ se ka information foyi di mɔgɔ ma parce que n m'a mɔgɔw ye donc maintenant nana filɛ moti hôpital yɛrɛ de kɔnɔ n yɛrɛ de y'a sisan n filɛ nin banabagatɔ de kɔnɔ s'il vous plaît sortez là séminaire doole de la hôpital kɔnɔna na n tun ye video fɔlɔ minnu kɛ k'a bila kan kunun ni video ma se ka taa kun ka sini ni video ma se ka taa o kuwa o kelen jadi su taara patron bɔ yen donc n nana n'o mɔgɔw de ye yan dɔgɔtɔrɔso la donc nin ye natɔ de ye n'o tɛ séminaire doole la ka na ko banabaatɔ de lajɛ n'o de fɔ mɛ tigila dan ya a tigi yɛrɛ n ko n bɛ fɛn fɛn fɔ jamana kɔnɔ maliyɛn duuru les maliens de Paris les maliens des États-Unis les maliens de New York les maliens de Congo Espagne diɲɛ mɔgɔw fɛ o ɲɛ bɛ nin na donc n'o de fɔ n ɲɛna nkalon a maloya tɛ na t'a tigɛ walayi n'a fɔra président muso o de filɛ nin ye jɛnɛ ale ni jɔnkunda k'olu bɛ festival la ye yan mɔgɔw fosi. voilà an balimaw assalamu alaikum hali bi an b'an balimakɛ nɔfɛ n'a fɔ hôpital la n y'a dali yira o la cogo min na kuma ka gɛlɛ a ma kojugu donc a nana so hali bi an sera k'an débrouiller ka n'a nɔfɛ so yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bali y'a sɔrɔ a kulo la kulo yɛrɛ ko kulo yɔrɔ dɔ tigɛra n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la a filɛ nin ye donc bali y'a sɔrɔ a kɔ fɛnɛ na nin ye bali de nɔ ye a kɔ la parce que n y'a fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw ye an bɛ seereya kan nin nkalon a maloya banna k'a tigɛ donc a kun ka d'a yɛrɛ ye a ka kuma a tɛ se ka kuma an bɛ yɔrɔ min kuma ka gɛlɛ a ma kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la ko bali ye kulo in sɔrɔ kulo in yɔrɔ dɔ tigɛra bali y'a sɔrɔ a kɔ fɛnɛ na kisɛ donna fa a kɔ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔ nɔ la a kɔ la donc vraiment a filɛ nin ye ɲɛ t'a la kulo yanfan a filɛ nin ye bali de nɔ ye a n'a kunkolo donc ale n'a a kamankun yanfan a filɛ nin ye donc vraiment an bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hali bi u b'u jija u ka jamana in sécuriser n'a fɔra moti ba kɔfɛla dɔrɔmɛ tan b'i bɔ maliyɛn yɔrɔ la yɔrɔ min basigi tɛ yen nɔ ni rien fosi mɔgɔw ni lakandalen tɛ u bololafɛnw kandalen tɛ ko in kɛra depuis o don la depuis jeudi mɔgɔ ninnu u b'i kɔ a kuru yen nɔ ma t'u u nɔfɛ video u ye avion ta ka t'u nɔfɛ ka na n'u ye moti Seware hôpital la séminaire doole la n'aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la maa min dalen don dilan sanfɛ o de don a filɛ nin ye a nana so an yɛrɛ y'an sen ta ka na fo so ka na a lajɛ vraiment anw seko ye nin de ye k'a kɛ maliyɛnw ye diɲɛ kɔnɔ u k'a ye ale ni duwawu vraiment an bɛ duwawu kɛ hali bi ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi yarabi majugu minnu dalen don mali kun kan yarabi ala ka fiɲɛ kɛ n'u yɛlɛ so k'u ta ka bɔ jamana in kɔnɔ a kɛto bɛ nin ka salo ala muhamadi